गुड आफ्टरनून पिला माने शुभ अपराह्न सुंदरगढ़ वर्चुअल क्लास को मु समस्त सुंदरगढ़ जिते समस्त शिक्षार्थी माने अच्छी ये वर्चुअल स्टूडियो तरफ स्वागत जनाऊँगी तत्सहित वर्चुअल क्लास उपस्थित थिबा समस्त शिक्षक शिक्षयित्री भाई भौणी मानकु मध्य नमस्कार सहित स्वागत जनाऊँगी पिला माने आजिर जुग होची गोटे कंप्यूटर जुग हाँ कि नहीं निश्चय विज्ञान जुग विज्ञान एते मात्रा उन्नत करिगलानी जे वर्तमान सारा पृथ्वीटा आम पाद पाखरे अच्छी बड़ी मने होची तुमको गोटे जिनिस देखौची पिला माने ये जो मो हाथ रे अच्छी एटा एटा कौन ये कहि परियो मोबाइल यस मोबाइल बहुत बढ़िया मोबाइल काम कौन ये कहब यार काम कौन ये आमर कौन साहाय्य करुछि हमकु यस एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड ये आमर क्यों काम रे आसुछि समस्त मोबाइल धरिच मोबाइल व्यवहार करी शिखिच कोरोना पर तुम माने यार पूरा बेस्ट फ्रेंड हो जाइच हाँ ना नहीं ये बर्तमान आमर बेस्ट फ्रेंड कहीं नथिले जदि मोबाइल टे साथी रे अछि तमे आउ के दरकार नहीं तुम पाई हाँ ना नहीं यस मैं जानी तुम मानकर उत्तर एया ही हब यस हाँ कहीं मोबाइल थिले आमे खाइबा पीबा सब भूली जाउछंती हाँ ना नहीं यस अच्छा पिला माने कहीं कि आमे या लगी खाइबा पीबा भूली जाउछंती होई परिबो यार काम कौन तेणु या विषय जानिया पाई आज आमे आम क्लास को जीवा ताले आज जो क्लास टी हेउची आमर कण ना परिवहन और जोगाजोग यही क्लास को मु मनोज कुमार मिश्र सरकारी उन्नीत उच्च विद्यालय गोघर सहायक शिक्षक एवं ब्लॉक बालीशंकरा जिला सुंदरगढ़ तेबे मु तुम मान को नहीं जाउची आमर से वर्चुअल टीवी बा स्टूडियो को ओके वेलकम यस पिला माने बहुत बढ़िया या पूर्व मध्य तुमर ये क्लास टी मु नहीं थिली मानवीय परिवेश जो थे कि आमर परिवहन और जोगाजोग विषय अच्छी परिवहन केतेक विषय तुम मान या पूर्व जन आज मोर प्रसंग हेउची जलपथ आकाशपथ और जोगाजोग तामाने ये जलपथ आकाशपथ जोगाजोग को जीवा पूर्व मु तुमको पूर्व पाठ टिके आलोचना करदेवी कारण तुम बहुत दिन हो गलानी या मिस कर जाइथिबो मने नथिबो सेति तुमको टिके रिकल करदेवा पाई आज मु किछि समय नउछि बस परिवहन परिवहन कहले तुम्हें कौन बुझुच बिना सामग्री किंबा यात्री मानक गोटे स्थान रु अन्य स्थान को नेबा आनिबा प्रक्रिया को परिवहन कहा जाए विभिन्न सामग्री जिनिस पत्र एवं यात्री मानक गोटे जगार आ गोटे जगार आ गोटे जगह को नबा पाई जो प्रक्रिया जो माध्यम टी था से हूँ परिवहन वर्तमान जमी बहुत प्रकार गाड़ी मोटर व्यवस्था अच्छी साइकेल टू आरंभ कर उड़ाजहाज पर्यंत गाड़ी मोटर अच्छी किंतु आग काल सेमती नथिला पार्वत्य अंचल सेमती नथिला सेमाने विभिन्न प्रकार पशु मानक मध्यरे भार भाई करुथिले निजर जिनिस पत्र गोटे जगार आ गोटे जगह को नबा एवं निजे मध्य गोटे जगार आ गोटे जगह को जीवा पाई पशु मानक उपरे निर्भर करुथिले जमीती कि दक्षिण अमेरिकार आंडिक पर्वतमाला रे लामा हिमालय पार्वत्य अंचल रे खचर तिब्बत अंचल रे चमरी गाई को भारवाही पशु रूपे व्यवहार करा जाउछि या पूर्व तुमको ए विषय पूरा डिटेल कहि देथिली
ଏମିତିକି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉଠି ଚାରିଆଡେ ବାଲି ହିଁ ବାଲି ଉଷ୍ମ ଖାଲି ଗରମ ସେଇ ଜାଗାରେ ଓଟକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରବାହୀ ପଶୁ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ। ଓଟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ମରୁଭୂମିରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ କଣ ହେଇଛି, ପରିବହନ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର। ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ପରିବହନରେ କଣ ଯିବା ଆସିବା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥଳ ପରିବହନ, ଜଳ ପରିବହନ, ଆକାଶ ପରିବହନ। ସ୍ଥଳ ପରିବହନ କଣ ନା, ସ୍ଥଳ ପରିବହନ ମୁଖ୍ୟତଃ ହଉଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସଡ଼କ ପରିବହନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରେଳ ପରିବହନ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ସହର ଜନବସତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ସଡ଼କ ପଥର କାମ ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା। ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଡ଼କ ପଥ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ, ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୌଣ ସଡ଼କ, ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ, ସୀମାନ୍ତ ସଡ଼କ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଣ, ଯୋଉଟା କି କଣ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ରାଜଧାନୀ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସଡ଼କକୁ କୁହାଯାଏ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ସେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଉ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ। ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ। ଆଉ ଗୌଣ ସଡ଼କ ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଚା ରାସ୍ତା, ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କହିଦେଇଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡେ ରାସ୍ତା ପିଚୁ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଏ ଗାଡ଼ି ଗଡୁଛି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ। ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଇଗଲାଣି। ତା ସହିତ ସୀମାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସୈନିକ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ପୁରା ଏକଦମ ଶାନ୍ତି ନିଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରହରୀ ମାନେ, ଆର୍ମି ଫୋର୍ସ ମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଡ଼କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ସୀମାନ୍ତ ସଡ଼କ। ସେମାନେ ଦେଶକୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ହେଉଛି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ। ସେମିତି ତାପରେ ଆସିବା ରେଳପଥ। ରେଳପଥରେ ବାଷ୍ପୀୟ ଇଞ୍ଜିନ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାଷ୍ପୀୟ ଇଞ୍ଜିନର ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ରେଳ ପରିବହନକୁ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ରେଳ ପରିପଥ ପରିବହନକୁ କ୍ଷିପ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଦ୍ରୁତତର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ମହାଦ୍ରୁତଗାମୀ ରେଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆମର ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ରାଉରକେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଖୁବ କମ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବସିଲେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରେଳପଥ ଯିବା ପାଇଁ, ରେଳ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଥ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ରେଳପଥ, ଯୋଉଟା କି କହନ୍ତି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍। ସେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ କୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକ ହେଉଛି ବ୍ରଡ୍ ଗେଜ୍, ଦୁଇ ହେଉଛି ମିଟର ଗେଜ୍, ତିନି ହେଉଛି ନ୍ୟାରୋ ଗେଜ୍। ବ୍ରଡ୍ ଗେଜ୍ ଦୁଇଟି ରେଳ ଧାରଣା, ଏଠି ଗୋଟେ ରେଳ ଧାରଣା, ଏଠି ଦୁଇଟି ରେଳ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ? 1.76 ମିଟର। ଦୁଇଟି ରେଳ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହେଉଛି 1.76 ମିଟର। ଆଉ ମିଟର ଗେଜ୍ ଦୁଇଟି ରେଳ ଧାରଣାର ଦୂରତା ହେଉଛି କେତେ ନା 1 ମିଟର। ଆଉ ନ୍ୟାରୋ ଗେଜ୍ 0.67 ମିଟର। এই প্রকার তিনোটি গেজর আমার রেলপথ রয়েছে, যেটা কি কহতি রেলওয়ে ট্র্যাক। সহিত পরিচালনা সুবিধা পাই দেশের সমুদায় 16টি মন্ডলের বিভক্ত করা যাইছি। মানে রেলওয়ে কু 16টি মন্ডল, সেটি মধ্যরু কোন আমার ওড়িশারে কোন ଅଛି না পূর্ব তট রেলপথ, ইস্ট কোস্ট রেলওয়ে।
ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ମାନେ ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମ ଦେଶରେ କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳର ସୁବିଧା ରହିଛି। ସହରର ପ୍ରତିଟି ଜାଗାକୁ ସେ କଭର କରୁଛି ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ବ ପାଠ ଆଲୋଚନା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଳପଥ। ଜଳପଥ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗର ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଜଳପଥ, ଜଳପଥକୁ ଆମର ଦୁଇ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଜଳପଥ ବା ସମୁଦ୍ର ପଥ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ କ'ଣ ନା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନଦୀ, ହ୍ରଦ, କେନାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥର ମୁଖ୍ୟ କାମ କ'ଣ? ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଆଉ କେନାଲରେ ଗମନାଗମନ କରିବା। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ପଥ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯିବା, ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ଯିବା, ତାକୁ କହନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପଥ। ତାହେଲେ ଇଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ନଦୀ। ଏ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ, ଇଏ ହେଉଛି ନଦୀ, ଆମ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ନଦୀ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହ୍ରଦ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର କେନାଲ। କେନାଲ ପାଣି ଆସୁଛି, ତମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ତମ ଗାଁରେ, ତମ ସହରରେ କେନାଲ ଅଛି। ସେ କେନାଲ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଜଳସେଚନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କେନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ହ୍ରଦ ତ ତମେ ଜାଣିଛ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହ୍ରଦ ଅଛି। ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ତାହେଲେ ହ୍ରଦ କ'ଣ ନା ହ୍ରଦ ହେଉଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ମଝିରେ ଥିବା ଜଳ ଭାଗକୁ କୁହାଯାଏ ହ୍ରଦ। ତାମାନେ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଥିବ? ଭୂଇଁ ଥିବ, ଭୂମି, ଆଉ ମଝିରେ ଥିବ ପାଣି, ତାକୁ କହନ୍ତି ହ୍ରଦ। ତାମାନେ ମନେ ରଖିଲ ଏବେ ହ୍ରଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନଦୀ କଥା ତ ତମେ ଜାଣିଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ବହି ଆସିଥିବେ ଆମର କ'ଣ ସ୍ଥଳଭାଗ ଦେଇକି, ସେମାନେ ଯାଇକି ପୁଣି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ଯାଉଥିବେ। ଅବିରତ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଷ୍ଟପ୍ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ଅମରକଣ୍ଟକରୁ ବାହାରିଛି ଆମର ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ ବାହାରି ଆସିକି ଆମର ଏପଟେ କ'ଣ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇକି ସେପଟେ ଗତି କରିଛି। ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ଗୋଟେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ସେଠି ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ସେଠୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ସେଠୁ ଆମର କ'ଣ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପଠାଯାଉଛି। ସେଇ ନଦୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହି ଯାଇକି ପୁଣି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ତାପରେ କେନାଲ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଲ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ଆଲୋଚନା କରିବା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ନଦୀ, ହ୍ରଦ, କେନାଲ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଡଙ୍ଗା, ଲଞ୍ଚ, ଷ୍ଟିମର ଯିବା ଆସିବା କରିବା କହନ୍ତି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ। ଦେଖ, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁନାବ୍ୟା ନଦୀ, ହ୍ରଦ, କେନାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନ କରାଯାଏ। ମାନେ ସୁନାବ୍ୟା, ଯୋଉଟା କି ଡଙ୍ଗା ଚାଲିପାରିବ, ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ସୁନାବ୍ୟା ନଦୀ। ହ୍ରଦ, କେନାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନ କରାଯାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଥିବା ପାରିକୁଦ, ମାଲୁଦ, କାଳିଜାଇ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଜଳପଥରେ ଲଞ୍ଚ, ଷ୍ଟିମର, ଡଙ୍ଗା, ଇଏ ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡଙ୍ଗା। ଇଏ କ'ଣ ନା ଲଞ୍ଚ। ଇଏ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟିମର। এই ପ୍ରକାର ଆମେ କାଳିଜାଇ କୋଉମାନେ ବୁଲି ଯାଇଛ? ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ସବୁ ଯାନରେ ଯାଇକି ଉପଭୋଗ କରିଥିବ। ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇଥିବ, ଲଞ୍ଚରେ ଯାଇଥିବ, ଷ୍ଟିମରରେ ଯାଇଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖ ମା କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିଲିକାକୁ ଯିବା, ସେଠି କାଳିଜାଇ ପାହାଡ଼ ଅଛି। କାଳିଜାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ମା କାଳିଜାଇକୁ ଆମେ ନମସ୍କାର କରିକି ଆସୁ। ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମର ବିଷୟଟେ ଥିଲା, କାତ ଧରି ଧୀରେ ନାଉରି
ନା ଦେଇଛି ମେଲି ଉତ୍ତରା ପବନ ଆଗକୁ ଦିଏ ତଲେଇ ଛେଲି। ଏଇ କାଳିଜାଇ ବିଷୟ ସତରେ ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟଟେ। କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ପଢିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କାଳିଜାଇ କେମିତି ସେଠି ଅକାତ ଗଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ି ମରିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ମା ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଗଲେ ସେ କାଳିଜାଇ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଆସିବ, ବହୁତ ଉପକାର ହେବ, ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ଯୋଉ କାଳିଜାଇ। ସହିତ ଆମେ ସେଠି ଯିବା କେମିତି ନା ଲଞ୍ଚ ଷ୍ଟିମର ଆଉ କଣ ମଟର ବୋଟ୍, ମଟର ଡଙ୍ଗା, ମଟର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲାଣି। ଗଲେ ତୁମକୁ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟେରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଜଳପଥରେ ଯିବ ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଠି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ତୁମେ ଫେରିକି ଆସିବ। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ କାଳିଜାଇ ପାରିକୁଦ। ପାରିକୁଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ସେଠାରେ ଭରି ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବ। ତା ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କେନାଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ତାଳଦଣ୍ଡ କେନାଲ, ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନାଲ। ଏଇସବୁ କେନାଲରେ ଜଳ ପରିବହନ ହେଉଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ବିଷୟରେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତାପରେ ଆସିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ। ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ପରେ ଆସିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ। ସମୁଦ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଗମନ କରନ୍ତି। ସେଟା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍। ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ସମୁଦ୍ର ପଥ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ପଥ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗୁରୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଆମର ଯୋଉ କଳକାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ମେସିନ ବସିଛି ନା, ସେ ମେସିନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏଇ ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଯୋଉ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି। ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମ ଭାରତରେ ହେଇଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କାହାର ବୈଷୟିକ କୌଶଳ? ଜର୍ମାନୀ। ତେଣୁ ଜର୍ମାନୀ ଦେଶରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ଆମର ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେଠୁ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ବାହାର କରୁଛୁ। ରଖିଛ, ଜର୍ମାନୀ ଦେଶର କଣ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଆମର ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ କୃଷିଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାହାକୁ ଏଇ ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଗାଯୋଗ ସିଷ୍ଟମ, ସେଇ କଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଉ କଣ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନବା ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାହାଜ ମାନଙ୍କରେ କାର୍ଗୋ ସିଷ୍ଟମ। ଠିକ ଅଛି। ଏସିଆର ସିଙ୍ଗାପୁର, ମୁମ୍ବାଇ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀ, ୟୁରୋପର ଲଣ୍ଡନ, ରୋଟେରଡ୍ୟାମ, ଏଇ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ଦର। ଏଇଠୁ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶକୁ କଣ ମାଲ ପରିବହନ କରାଯାଏ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆମ ପାରାଦୀପ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବନ୍ଦର। ଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବନ୍ଦର ସହିତ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ଦେଖ ବନ୍ଦର, ଏଇଠି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କଣ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଜାହାଜ ଆସନ୍ତି, ଜାହାଜ ଆସିକି କଣ କୂଳରେ ଲାଗନ୍ତି, ଏଇଠୁ ମାଲ ପୁଣି ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇକି ଆମର ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟର ଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ। ଏଇ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଜାହାଜ ଆସିକି ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆସିବ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଇଏ ସବୁ କୂଳ ମାନଙ୍କରେ ଜାହାଜ ଲାଗିଛି ହେଲା। ଏ ପୋର୍ଟ ମାନଙ୍କରେ କଣ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟର ଚିତ୍ର। ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ, ପାରାଦୀପ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜାହାଜ। ତୁମେ ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବାହାରିଥିଲା ଟାଇଟାନିକ। ସେଇ ଟାଇଟାନିକ ଗୋଟେ ଜାହାଜର ଦୃଶ୍ୟ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 45 ଦିନର ଜାହାଜ ଗମନ। ଆଉ ସେ ଜାହାଜଟି ଗୋଟେ କଣ
बरफ पर्वत सहित बाड़े खंड विखंडित हो जाता समस्त पैसेंजर कण समुद्र पानी रे बुड़ी मरी से जगह एत ठंडा थिला जे कहीं भी आउ बंची पारि नथिबे तार वर्तमान अनुसंधानकारी माने तार भग्नावशेष को बाहर करछंती तार टाइटेनिक ऊपर तुम फिल्म ते देखिथिबो से जहाज हला तापरे आसीबा जहाजर पथ माने समुद्र पथ ए देख पिला माने टिके मोर एटी ध्यान दियो ये होची आम भारत देखि पारछ ये होची आम भारत भारतरु पूरा देश विदेश सबु आड़कू आमर कौन ये व्यवहार करा जाउछि जलपथ ए देख एठू बाहरिला ये होची आमर मुंबई सिटी मुंबई ये होची पाकिस्तान कराची एटा होची आमर कोलकाता एटे कोलंबो श्रीलंकार कोलंबो एमती कोलकाता ए जो एठू जहाज बाहर की चारि आड़कू जाउछंती पूरा देश विदेश न्यूयॉर्क ऑस्ट्रेलिया लंडन बेल्जियम सबु जगह को तापर दुबई एमान सहित जलपथरी आमर गमनागमन रही जहाज मुंबई रु बाहर के न्यूयॉर्क गले मुंबई रु बाहर की लंडन को भी गले उत्तमा शांतरीप देकी आमर यूरोप शहर रे यूरोप महादेश मध्य पहुंची पारिले जो पटे देकी आमर भास्को डा गामा एबे 1898 मसीह आमर कौटू यूरोप यही देशरू बाहर की ये यूरोप अंचल बाहर की एपटे उत्तमा सान्तरीप देकी एपटे आसिक आमर कौटे कौन आमर कच्छ जगार पहुंची थिले भास्को डा गामा जलपथरे उत्तमा सान्तरीप देकी तेणु बर्तमान से पथ देखी आमर सबु आड़कू कौन जलपथर व्यवस्था करा जाए मोर आशा तुम्हें जलपथ विषय बहुत भल भाव आनी आग को आसवा आम आकाश पथ आकाश जिते बड़े उड़ाजाहाज टे उड़ी जाऊँगी आम समस्त ऊपर चाहे देखे हे देख हे देख हे देख हाँ ना नाई तुम्हें माने उड़ाजाहाज देखीच देखीच हमारा हेलिकॉप्टर दिए देख ये हेलिकॉप्टर प्राय वर्ष को वर्ष हेलिकॉप्टर माध्यम रे बहुत राजनेता नेता माने मध्य आम सुंदरगढ़ जिला को आसी एवं आम मान को दर्शन देइछंती एवं हेलिकॉप्टर देखिबार सुजोग मध्य देइछंती आ ये होची एरोप्लेन ये होची युद्ध विमान तेणु आकाश पथ सबुठारु द्रुतगामी परिवहन माध्यम सबुठारु द्रुत खूब शीघ्र तुम्हें एठारु भुवनेश्वर जीवा पाई बस रे राति 10 रे पहुंचले केते सकाळ 6टा रे पहुंचुछ जदि ट्रेन जाउछ ताले एठु झारसुगुड़ा जीव झारसुगुड़ा रु ट्रेन बसिले राति 9 रे बसिले सकाळ 6 रे पहुंचुछ किंतु जदि उड़ाजाहाज रे जीव एठु जीव झारसुगुड़ा झारसुगुड़ा विमान बंदर एठु आमे उड़ाजाहाज रे बसले मात्र 2 घंटा 10टा रे बसिले 12टा बेलू जाइगी हाजर भुवनेश्वर तेणु या जाए द्रुत परिवहन माध्यम बन्या भूमिकंप और अन्यान्य प्राकृतिक विपर्यय समय विपन्न माने विपदरे पड़िथिबा लोक विपन्न विपदरे पड़िथिबा लोक मानकु रिलीफ खाद्य दिया जाए जल एवं पोशाक तथा औषध मध्य बंटन करा जाए कोठे जो जगह बन्या बात्या होइतिबो आकाश पथ माध्यम रे एगुडी को पठा जाइछै हेलिकॉप्टर द्वारा युद्ध विमान द्वारा बन्या समय विपन्न लोक मानक मध्य उद्धार कार्य करा जाए एटा हेलिकॉप्टर पिला माने देखो ये होजी हेलिकॉप्टर ये होजी एरोप्लेन गोटे देश रो गोटे देश जिगा पाई ये होजी युद्ध विमान या माध्यम रे हमर कोन हुए ना गमनागमन सुविधा कारण जितेबाला जानिच तो प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार बन्या विपर्यय आम ओडिशा रे लागि रही जमती आमर भाई भौणी कुटुंब सहित समान
प्रति वर्ष को वर्ष फाइलिन को वर्ष तितली को वर्ष आउ केते कौन अच्छी आ से सब पूर्व ओडिशा पटे हेउथाए एवं सेठाको आमे रिलीफ पठाऊ एवं पूरा जल घेरी भितर समस्त थिबे उद्धार कार्य पाई हेलिकॉप्टर को व्यवहार करा जाए रिलीफ कार्य पाई हेलिकॉप्टर को व्यवहार करा जाए ये होची आकाश पथ जोगु आमे लोक मानक पाखरे विपद समय मध्य पहुंची पाउछथि खूब सहजरे एवं कम समय में सेठी पिला माने आगु को बढ़िबा तेणु पृथ्वीर प्रधान विमान बंदर गुड़िक दिल्ली विमान बंदर वर्तमान नाम हूँ इंदिरा गांधी आंतर्जातिक विमान बंदर कोलकाता दमदम जोटा कि वर्तमान नाम हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस आंतर्जातिक विमान बंदर सहित मुंबई सांताक्रुज जोटा कि वर्तमान नाम हूँ छत्रपति शिवाजी आंतर्जातिक विमान बंदर केरल सॉरी चेन्नई रही मीनाम्बकम केरल तिरुवनंतपुरम आम ओडिशा मध्य गोटे आंतर्जातिक विमान बंदर अच्छी जार ना हूँ विजु पट्टनायक आंतर्जातिक विमान बंदर जहाँकि आम ओडिशार राज्य राजधानी भुवनेश्वर रे अवस्थित एत बड़े सुजोग पाइले भुवनेश्वर गले से विमान बंदर को बुली जीव मुझे जाइए उड़ाजहाज बसिकी दूर देश को जाइए देख इंडियन एयर नेटवर्क माने आम भारतर विभिन्न सहर देशर प्रत्येक बड़ बड़ सहर सहित रेल सॉरी उड़ाजहाज पथ बा आकाश पथर संजोग रही देख ये है न्यू दिल्ली टिके ध्यान से देख पिला माने ये हूँ दिल्ली दिल्ली ठारू पूरा टोटाल यूरोप सहित कुवेत सहित दुबई सहित कराची सहित सबु देश सहित विमान जोगाजोग रही पुणी एपटे मुंबई रही चेन्नई गोटे रही आम भुवनेश्वर रही एटा कोलकाता रही भुवनेश्वर रही पान्नाजी गोवार पान्नाजी देश विदेश सहित जोगाजोग रही तिरुवनंतपुरम कोलकातार सॉरी केरल तिरुवनंतपुरम आमर देश विदेश सहित आकाश पथर कौन जोगाजोग रही ये हूँ आकाश पथ ये जो रेड कलर ट्रैक गुड़ा देखुची ये देख यहाँ गोटे पथ ये हूँ आकाश पथ टू टोकियो को जाइए जापान चला सेमती चाइना नेपाल सबु देश सहित कौन आकाश पथर संजोग रही आम देशर ये जो स्वर्ण चतुर्भुज दिल्ली मुंबई चेन्नई आ गोटे कोलकाता ये हूँ स्वर्ण चतुर्भुज कहती केला पिला माने यही देशरू आमर देशर यही चारोटी मुख्य सहर आमर देश विदेश सहित आकाश पथर जोगाजोग रही ठीक अच्छे पिला माने ये हूँ आमर जलपथ आकाश पथ विषय संक्षेप आलोचना या पर आसवा आम जोगाजोग जोटा कि भेरी इंपोर्टाट विषय जोगाजोग पिला माने तुम्हें माने आई माँ कहानी शुणी आई कहूला एमती समय आसब लोक माने तार माध्यम कथा हे सत कथा ता सत्य वचन हो जाती जोगाजोग जोगाजोग कहले कौन बुझा यहाँ आगे देखा निकटरे नथिबा लोक मानक पाखकु न जाई मध्य केउ जेउ माध्यम सहायता लोके परस्पर खबर अंतर एवं निज भावर आदान प्रदान करिथांती विभिन्न तथ्य संबंध में जानिबा को पाई पारुछंती ताकू कहती जोगाजोग माने निजर मनर भाव को जेकोसी माध्यम अन्य मानक पाखरे पहुंचाइबाटा होची जोगाजोग आग काल जोगाजोग स्थापन करिया माध्यम सीमित थिला एवं कष्टसाध्य थिला माने मन रखी दियो पिला माने ये गोटे चित्र तमे देखि पारछो इते गोटे पारा पारा पिठी रे देख
गोटे बॉक्सटे थुआई गोटे छोट बॉक्सटे ता भितर चिठी भरिकी पारामानक माध्यम दूर जगह को कौन चिठी प्रेरण करा जाउथला हो कि नहीं तुम आगु पढ़िच सामाजिक पाठ चतुर्थ पंचम श्रेणी रे आग काल जोगाजोग स्थापन करने माध्यम सीमित थिला किंतु वर्तमान ताहा नहीं बहुत दूर हो जाई तुमको या पूर्व टिके पूर्व मोबाइल फोन कथा कहूली मोबाइल फोन सबू माध्यम को सहज कर किंतु आजिकाली वैषयिक विज्ञान विकास फल अनेक नूतन तथा क्षिप्रतर जोगाजोग माध्यम तथ्य भाव कौन परिवेशन कर आग काल अतीत संवाद प्रेरण एक व्यक्ति द्वारा किंबा पारा साहाय्य करा जाउथिला राजा माने सेमानकर युद्ध जय खबर कौन सी उच्च स्थान रे निया जाली किंबा तांको आदेश निर्देश क्रमे राजकर्मचारी माने वाद्य बजाई बा धेंडुरा बजाई राज्यवासी को जना जे आमे जीती गलु हाँ कि नहीं यही देख ये बाजा बजेकी यही चित्र देख केमती समस्ते बाजा बजेकी जन दौरान देशवासी को हे राज्यवासी हे देशवासी आमे विजय लाभ कलु ठीक अच्छे यापर पृथ्वीर विभिन्न देशर डाक सेवा कार्य आरंभ है डाक सेवा चिठी वर्तमान जमती आम एसएमएस माध्यम व्हाट्सएप माध्यम इंस्टाग्राम माध्यम पठे दौरान हैप्पी न्यू ईयर गुड मॉर्निंग ये सब विभिन्न प्रकार मेसेज आम पठाई दौरान सकाळु है किंतु यार जदि आम 20-30 वर्ष पूर्व को जीवा जिते मोबाइल फोन एत व्यवहार नाला से समय आम समय कहे आम जो स्कूल कॉलेज रे पढ़ुलु आम जो नवा वर्ष आसे आम आम सांगसाथी को पोस्ट कार्ड रे किंबा एनवलप मध्य कौन ग्रीटिंग्स कार्ड किणी आनिकी एड्रेस देकी पकई दौलू पाखे जाई पहुंची ये हूँ डाक सेवा 1854 मसीहा भारतर विभिन्न अंचल डाक एवं तार विभाग माध्यम डाक सेवा और तार सेवा संपादित होता मात्र 1884 मसीह डाक तार विभाग को डाक विभाग बा दूरसंचार ये प्रकार दुई भाग व्यवहार करागला गोटे हूँ डाक विभाग आ गोटे हूँ दूरसंचार डाक विभाग द्वारा जनसाधारण मध्य चिठीपत्र बंटन करागला मनी ऑर्डर करागला गोटे जगार आ गोटे जगह को बापा ता पुओ पाख को दूर जगह थी पैसा मध्य पठाऊला मनी ऑर्डर व्यवस्था द्वारा डाक घर जीवन बीमा कथा मध्य रही डाक सठिक दक्ष वितरण 1972 मसीह आम देश में 6 अंक विशिष्ट डाक पिन कोड व्यवस्था रही माने तमें कहीपर तुम सुंदरगढ़ डाकर पिन कोड केते 770001 एमती प्रत्येक अंचल डाकर पिन कोड अलग अलग अच्छी एमती मु जो ब्लॉक सहित संश्लिष्ट अच्छी पिन कोड हूँ 770015 बालीशंकरा एमती 6टी नंबर रही आमर पिन कोड आम देश में यही कथाटी प्रचलित होबे ना 1972 मसीहा पर यही देख 1972 मसीहा ठारू आमर पिन कोड सिस्टम अच्छी आ पिन कोड केतोटी डिजिट थाए बा केतोटी संख्या थाए ना 6टी मन रख प्रश्न आसब परीक्षा निश्चय ये दुईटारू निहाती गोटे क्वेश्चन परीक्षा आसे है सहित डाक सेवा सहित संवाद पत्र जोगाजोग वैप्लविक परिवर्तन आनी देख ये आम विभिन्न प्रकार संवाद पत्र रही ये देखिपार तुम्हें माने चित्र रे आम देशर विभिन्न अंचल संवाद पत्र जोगाजोग क्षेत्र एक वैप्लविक परिवर्तन आनी आम देशर मुंबई प्रकाशित गुजराती दैनिक बॉम्बे समाचार हूँ सर्वप्रथम संवाद प्रथम संवाद पत्र कौन ना बॉम्बे समाचार सेपरी 1866 मसीह गौरीशंकर राय द्वारा संपादित उत्कल दीपिका हूँ ओडिशार प्रथम संवाद पत्र नाम परीक्षा पड़ो ओडिशार प्रथम संवाद पत्र नाम कौन उत्कल दीपिका यार संपादक किए ना गौरीशंकर राय या केबे संपादित होता ना 1866 मसीह वेरी इंपोर्टाट एटा जीके क्वेश्चन सब जगह पड़े प्राय है बहुत कम्पिटेटिव एग्जाम गुड़ाकर मध्य आसे या मन रख
वर्तमान सुधा आम भारत रे 92टी भाषा रे संवाद पत्र प्रकाश पाउछि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ हिंदी भाषा रे सबुठारु अधिक संवाद पत्र इंग्राजी भाषा रे मध्य अनेक संवाद पत्र प्रकाश पाउछि संवाद पत्र आंचलिक तथा आंतर्जातिक संवाद प्रकाश करा जाछि संवाद पत्र मुख्य काम हला कोन आमर देश विदेशर खबर आम पाखरे पहुंचे देबा ए देखो केते गुडे खबर कागज विषय में तुमको देखी देछि ये होची धरित्री दिनलिपि संवाद प्रमेय प्रगतवादी लोकतेज तापरे तहलका उत्तम हिंदू एमती बहुत प्रकार आमर होची कण भारतर संवाद पत्र 92टी भाषा ये होची उत्कल दीपिका आम ओडिशार प्रथम संवाद पत्र नाम जे कि गौरी शंकर राय को द्वारा कौन संपादित होती 1866 मसीहा तापरे ये देख बहुत प्रकार इंग्राजी मैगजीन इंग्राजी संवाद पत्र द हिंदू द संडे तापरे संडे टाइम्स तापरे एशियन एज टेलीग्राफ एमती बहुत प्रकार द टाइम्स ऑफ इंडिया यही प्रकार बहुत प्रकार इंग्राजी खबर कागज मध्य आम डेली पाउछे सामान्य गोटे जिनस मन रख खबर कागज को पढ़ कहीं केवल जे देश विदेशर खबर जान ता नुहे बहुत ज्ञान आहरण कर विशेषकर इंग्राजी खबर कागज पढ़ाई चेष्टा कर जदि तुम विद्यालय मानक मगा जाऊँगी तो बहुत भल कथा केतबले आणिकी पुराना मैगजीन हो कि जहाँ भी हो संवाद पत्र पढ़ इंग्लिश नॉलेज बढ़ मन रख दैनिक खबर कागज पढ़ तुम बहुत ज्ञान उन्नति हम और तुम कहबार शैली उन्नति हम नो डाउट यहाँ मो कथा मानि रखी काम लगा निश्चय यू आर डेफिनेटली इम्प्रूव योर लैंग्वेज कहबार शैलीटा तुम वृद्धि पाइब मन रख है सहित संवाद पत्र पर वर्तमान आसला न्यू टेक्नोलॉजी दूरसंचार माध्यम टेलीग्राफ टेलीफोन व्यवस्था प्रवर्तन कर 1851 मसीह कोलकाता डायमंड हार्बर प्रथम टेलीग्राफ होता 1881 मसीह प्रथम टेलीफोन या द्वारा पृथ्वी विभिन्न देश सहित संपर्क स्थापन होती व्यतीत टेलेक्स सेवा व्यवस्था प्रचलन होती बेतार रेडियो देश विदेश संवाद परिवेषण कर भारत में 1936 मसीह भारतीय बेतार को आकाशवाणी 1957 मसीह नामित कर देख 1936 मसीहा भारतीय बेतार है 1957 मसीहा आकाशवाणी ये देख यहाँ हूँ आकाशवाणी ये हूँ रेडियो ये हूँ टेलीफोन ये हूँ टेलीग्राफ आ ये कौन जान टेलेक्स या माध्यम खबर दूर जगह को पठा पाँच टेलेक्स ओके नेक्स्ट तत्सहित वायरलेस फैक्स माध्यम संवाद प्रेरण सहज हो पारुछि टेलीविजन संवाद परिवेषण हो शिक्षण कार्यक्रम हो पारुछि सहित वर्तमान इंटरनेट सिस्टम गूगल बाबा अच्छी तो आमर किसी हैरान नहीं जहाँ दरकार हेलो गूगल मत यहाँ दरकार मत सहीटा दरकार कहीदे सांगे सांगे कौन गूगल तुमको कौन पेश कर दूसरी इंटरनेट एत सुंदर हो जाए 3G 4G 5G बर्तमान 5G चलती एत फास्ट एत सुपर फास्ट आम ये थी संगे संगे अमेरिका सहित कंटाक्ट हो पाची द्वारा इंटरनेट द्वारा मोबाइल फोन द्वारा आजिकल सेलुलार एवं मोबाइल फोन साहाय्य देश विदेश आम पाद तले लगुच देश विदेश सहित लोके सहज जोगाजोग खूब सहज कर खबर दबार अच्छी SMS कर सर्विस SMS यहाँ हूँ आमर कौन विभिन्न परिवर्तन आनी सारी अतीत भारत अमेरिका को खबर पाइबा आम असंभव थिला किंतु वर्तमान एक टेलीविजन माध्यम आम पाई जो देख मीटिंग कॉन्फ्रेंस होची हमर डीओ सार नौचंती आमे नौ बेले बेले कौन VC वीडियो कॉन्फ्रेंस ये देख नौचंती ये हूँ मोबाइल फोन आमको सब जोगे दूची तुम्हें जानी पिला माने या विषय तुमको आउे कौन कह जो विषय थिला
तापर तुमको किसी क्वेश्चन पचारुछि। प्रथम क्वेश्चन, केउटी आम राज्यर मुख्य बंदर? पिलामाने कहि परिबो पारादीप। केउटी आम राज्यर मुख्य बंदर? यस, पारादीप। बहुत बढ़िया, सुंदर पारादीप। उत्तर, पारादीप। आम राज्यर केउठारे बिजु पट्टनायक आंतर्जातिक विमान बंदर अछि? यस, सर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। Excellent. बहुत बढ़िया उत्तर देछ बेटा। आम देश रे कतोटी भाषा रे संवाद पत्र प्रकाश पाउछि? 91, 90, 92, 93? 92। 92, बहुत बढ़िया। भारत रे प्रकाशित प्रथम संवाद पत्र नाम कण? दिल्ली समाचार, बॉम्बे समाचार, संवाद समाज? भारतर बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार। एक्सीलेंट आंसर, समाचार। बहुत बढ़िया बेटा। भारतर पिन कोड रे केतोटी संख्या थाए? यस माय डियर स्टूडेंट, 7। भारत के पिन। यस, ठीक से मु कहली भारत के पिन कोड रे केतोटी संख्या? 7। हाँ भूलेला छह। भाई भौणी। यस, ठीक से कुआ। 6। हाँ, बहुत बढ़िया पाँच। उत्तर, शाबाश। नाଇଁ ନାଇଁ छह ଯିଏ କହିଛି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ଆଗକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? 1851। ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। 1851 କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କୋଲକାତା ଓ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାରबर ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ସେବା। 1853 କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇ ଠାରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରେଳପଥ, ପ୍ରଥମ ରେଳ ଚଳାଚଳନ। 1854 କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ, ବହିରେ ଅଛି, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିନିଅ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକ ତାର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଡାକ ସେବା ଓ ତାର ସେବା। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ଡାକ ସେବା ସମ୍ପାଦିତ ଥିଲା 1866। ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପ୍ରକାଶିତ 1881। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। 1881। 1881 କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏଇ ଦେଖ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଟେଲିଫୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମନେ ରଖ, ଟେଲିଫୋନ ଭାରତରେ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? 1881। 1957 ଆକାଶବାଣୀ, ଭାରତ ବେତାରକୁ ଆକାଶବାଣୀ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। 1984 ଡାକ ତାର ବିଭାଗ, ଦୂରସଞ୍ଚାର ଏହିପରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦଟି ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ। ବଢିଆ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦଉଛ ପିଲାମାନେ, ତମ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କାମରେ ଲଗାଇଥାଅ, କେବଳ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ନେଇ, ସାହିତ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସବୁଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ। ତମ ପାଇଁ କିଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟର ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ତୁମେ କଣ ବୁଝ? ଡାକ ପିନ୍ କୋଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ? ଏହା କେବେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା? ଦୂରଦର୍ଶନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ପିଲାମାନେ এই କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଲେଖ ଖାତାରେ ଏବଂ ତୁମର ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଏତିକି ମୋର ଶୁଭକାମନା। ହୁଏତ କାଲିଠାରୁ ତୁମର କଣ ଏକ୍ସମାସ ହଲିଡେ ହୋଇଯାଇପାରେ। এই ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଯାଅ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। शुभ विदाय, नमस्कार।